Decision yan eh. Ayun! Ayun na! Ayun na. Nalito si Leonard eh. Hoy, 3-6 na! Siyempre, akala ko kaya nalagtag yan. 3-5 na kanina! 3-6 Hala, di ba 3-6 na? Natawa sa reaction ni Leonard. Anong 2-3? Ayun! Ayun! Ito. Nga daw eh, yung totoo. O, di ba yun? Okay, tama. May matusi. 46. Ayun, tinuturo mo din ulit. Lion. Ano yung China?